नमस्कार श्रोता बंधु, जय जगन्नाथ। मु आज आपण मानक गोटे सुंदर कहानी सुनाइबा को जाउची। कथार अछि, पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पितरी प्रीतिमा प्रियंती सर्वदेवता। जीवन रे केही केबे कोन बापा मां को ऋण सुझी पारिचंती? एई गोटे मोर आपण मानक प्रश्न रहिला। आपण माने कहानी सुनी सल्ला परे मते कमेंट माध्यम रे निश्चिंत जणाइबे। हरि बाबू आज बयसर अपराह्नर पुरी बड़ दांडरे जगा पाखरे बसी भजन कीर्तन जणान करुछंती, जहाँकि जीए जहा देला हाथ टेकी खाउछंती। राति हेले सेई बड़ दांडरे सोई जाउछंती। खाली बयसर शेष सीमा नुहे, जीवनर शेष सीमारे मध्य देहरे रक्त कर्कटर रोग। सेई जगा को सबुदिन डाकुचंती, जगारे मो मुहरे टिके जल तुलसी देबू, आउ तोरी कांधरे टिके स्वर्गद्वार नेबू। हरि बाबू भाबुथांती, एई पिला छुआ कर्म जंजाल पई बयस बेले तते टिके दर्शन करबाको आसी पारिलिनी। तते सामना करबाको आउ मोर साहस नहीं। तते जेते बेले देखा करबाको आसिली, तोर एई 22 पाहाच चढ़ी जीवाको मो देहरे आउ बल नहीं। एका एका बसी बसी धर्म पत्नी कथा मीरा देवी को भी मन पकाउथांती। आउ दूर आकाशर तेई तारा मानक मध्यरे तांको धर्मपति को अनाई कहूथांती, तुमे परा मते बाहा बेले मो सहित 7 जन्म रहिबो बोली कथा देइथिल, हेले मते एमिति अधा बाटरे छाड़ी केमिति चली गल? तुमे परा सुखर दुखर साथी थिल, हेले तुमे तो सुखरे अछ, मते केमिति दुखरे छाड़ी देई चली गल? मते तुम पाखकु नेई जाओ मीरा। कांदी कांदी मन पकाउथांती तांकर बीती जाइथिबा हजिला अतीथ। हरि थिले पिला बेलू अनाथ, बापा मां को हराई पिउसी मां को पाखरे बड़ होई थांती। विधवा पिउसी मां बापा मां दुई जनकर स्नेह देई बढ़ाई थिले हरि को। मीरा सहित तांकर बाहाघर कराई देले। अभावी संसार भितरे हरि आउ मीरा तांको संसार सुरुखुरुरे बाही नेउथिले। दिने पिउसी मां तांकर डाकी कहिले, बापा रे मोर शेष समय होई गलानी, आउ केते दिन बंचिबी? मोर शेष इच्छा मु टिके जगा पाखकु जीवी, तू टिके मते ता पाखकु नेई जा। हरिंक पाखरे टंका पैसा नथिला, से आसी मीरा को कहिले पिउसी मां कहउचंती जगा दर्शन करिवे बोली। मीरा कहिले, से तुमको छोटरू बड़ कले, तुमे तांकर शेष इच्छा पूरण करिवनी? हरि मीरा को कहिले, तुमे तो जानिच सब बेले अभावी संसार, टंका कोठु आसीबो? मीरा हाथ रे पिंधिथिबा मुदी काढी देले, कहिले एहाकु बिक्री करी टंका आनी चाल पुरी जिबा, पिउसी मांकर शेष इच्छा पूरण करिबा। सेइतिरे हरि पुरी जाई जगा को दर्शन कले, आउ तांको पिउसी मांकर शेष इच्छा पूरण करिथिले। पिउसींकर मध्य देहांत होई गला। तापरे हरि आउ मीरा अभाव अनाटन भितर बिल बाड़ी रे चाष करी चलंती। किछि दिन पर मीरा गोटे पुत्र आ गोटे कन्या संतान जन्म देले। दुईटी पिला मानकर अली अर्दली सब आवश्यकता पूरण करू करू थकी पड़ी थांती हरि। दिने हरि आसी कहिले, मीरा जगा पाखकु जीवा पई भारी इच्छा होउची, तार नाली टुकु टुकु ओठ टिके देखिबा को इच्छा होउची, मनरे शांति टिके दरकार, चाल टिके पुरी जीवा। मीरा कहिले, पुरी जीवा पई तो टंका दरकार, टंका कोठु आसीबो? हरि कहिले, मो पाखरे किछि टंका अछि, चाल सेइतिरे जीवा। मीरा हाँ भरिले। जेउ दिन तांकर पुरी जीवार थिला, सेई दिन पूर्व राति रे पुओ रोहितर देह बहुत भीषण खराब हैला। तांकु नै मेडिकल गले, आउ सबुतक टंका सेइठी खर्च होई गला। पुओ भल होई घर को फेरिला, हेले पुरी जीवा आशा तांकर आशारे रही गला। एमती किछि दिन गला पर हरि पुणी किछि टंका जोगाड़ कले। गाँर जने तांकर बंधु आसी कहिले, बंधु आमे समस्ते पुरी जाउछु, भाउज आउ तुमे चल। हेले हरि कहिले, झियो बाघर मुंड उपरे, आमे कोन जाई पारिबु? एमती केते थर मन को मारी रहिछंती हरि। तेल लुणर संसार भितर जगा को दर्शन करिबा मनरु भूली गले। झियो बाहाघर पुओ बाहाघर भितर बुड़ी गले हरि। बहुटिया घर को आनिले। तार असुविधा सुविधा बुझु बुझु नाती नातुणी कथा आसीगला। हरिंकर देह एथर आउ भल रहु न थाए, खाली खुँ खुँ काश लागी रहु थाए, आउ कासिला बेले पाटिरु रक्त मध्य पड़ु थाए। ए कथा मीरा देखिले, आउ तांको डाक्तरखाना नेई गले। डाक्तर परीक्षा करी कहिले, रक्त कर्कट होईछि। एई कथा सुनी मीरांकर हृदघात हैला, आउ सबुदिन पई से आखि बुझी देले। एथर हरि एका होई गले सबुदिन पई। तेरा एका एका रहिबाकु लागिले हरि।
ବୋହୂ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିଲାନି। ବୋହୂ ରୋହିତକୁ କହିଲା, ତୁମ ବାପାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଖୁଁ ଖୁଁ କାଶ ଲାଗି ରହୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ରକ୍ତ ପଡ଼ୁଛି। କି ରୋଗ ହୋଇଛି କେଜାଣି ବୋଧେ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ କୋଉଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ, ନହେଲେ ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। ଏଇ କଥା ହରି ଶୁଣିଲେ। ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉ କି ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ ଦିନେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଡାକି କହିଲେ, ବାପାରେ ମୋତେ ତୁ କୋଉଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ, ମୁଁ ଏଠି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ହେଲେ ପୁଅ ରୋହିତ କହିଲା, ବାପା ତୁମେ ଏଇ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ କୋଉଠିକି ଯିବ? ବୋହୂ ଆସି କହିଲା, ଏଇ ସହରରେ ଅନେକ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଅଛି, ସେଇଠାରେ ନେଇଯାଅ ଛାଡ଼ିଦେବ। ପୁଅ କହିଲା, ନା ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କୋଉଠି ଛାଡ଼ିବିନି। ସେ ମୋ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାହାରା। ସେ ଏଠୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ନାହିଁ। ବୋହୂ କହିଲା, ହଉ ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ରୁହ, ମୁଁ ଏଇ ଘର ଛାଡ଼ି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଛି। କହି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ପୁଅ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ସେ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଚାଲିଲା। ସକାଳୁ ଉଠି ରୋଷେଇ କରି ବାପାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇ ତାଙ୍କ ସେବା କରିସାରିଲା ପରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ପ୍ରାୟ 1 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା। ହେଲେ ମନେ ମନେ ଦୁଃଖରେ ରହୁଥିଲେ ରୋହିତ। ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ 1 ବର୍ଷ ହେବ ଛାଡ଼ି କରି ଗଲେଣି। କାମର କଷ୍ଟ ଆଉ ଘରେ ଆସି ବାପାଙ୍କର ସେବା ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ ରୋହିତକୁ। ଏହି କଥା ହରି ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଦିନେ ସେ ରୋହିତକୁ ଡାକି କହିଲେ, ବାପାରେ ତୁ ଯା, ବୋହୂ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ଘରକୁ ନେଇ ଆସ। ରୋହିତ କହିଲା, ବାପା ସେ ଆସୁ କି ନ ଆସୁ, ଆମେ ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ ଠିକ ଅଛେ। ହରି କିନ୍ତୁ ରାଣ ନିୟମ ପକାଇ କହିଲେ। ରୋହିତ ଗଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ। ହରି ଭାବିଲେ, ପୁଣି ବୋହୂ ଆସିଲେ ପୁନରାପୃଷ୍ଟିର ଆଲୋଚନା ହେବ। ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ଭିତରେ ମୋରି ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ପୁଅ ବୋହୂ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଏଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଦିନ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ପୁରୀ ଜଗାର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ। ସେଇଠି ଜଗାର ଭଜନ ଜଣାଣ କଲେ। ପୁଅ ଘରକୁ ଆସି ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୋଜିଲା, ହେଲେ ପାଇଲା ନାହିଁ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ହରି ଏଇ ଜଗା ପାଖରେ ରହିଲେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ହରିଙ୍କର ପୁଅ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମୋର 22 ପାହାଚ ଡେଇଁ ଜଗାକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଏମିତି ଭାବୁଥାନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ପୁଅ ରୋହିତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ତା ସହିତ ଆସିଥାନ୍ତି ବୋହୂ, ନାତି ନାତୁଣୀ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ହରି କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ବାପାରେ ତୁ ଆସିଗଲୁ, ମୋତେ ଟିକେ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରାଇ ପାରିବୁ? ରୋହିତ ବାପାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ 22 ପାହାଚ ଡେଇଁ ସେଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କରାଇଲେ। ଆଉ ସେଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ହରି କହିଲେ, ହେ ମହାବାହୁ, ମୋର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ଆଉ ଇଏ ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କର ମହାବାହୁ। ତାପରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସି କହିଲେ, ବାପାରେ ମୁଁ ତୋତେ ଛୋଟବେଳେ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ କେତେ ଯାତ୍ରା, ମେଳା, ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ବୁଲାଇଥିଲି। ତାର କରଜ ତୁ ମୋର ଆଜି ଶୁଝିଦେଲୁ। ତୋ କାନ୍ଧରେ ମୋତେ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରାଇ ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କଲୁ। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ବାପା ମାଆଙ୍କର କରଜ କେହି ଶୁଝି ପାରନ୍ତିନି, ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ତୁ ମୋ କରଜ ଶୁଝିଦେଲୁ ରେ ବାପା। ଦେ ମୋ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଜଳ ତୁଳସୀ ଦେ, ଆଉ ଜଗାର ସେଇ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଟିକେ ଦେ। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ରୋହିତ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜଳ ତୁଳସୀ ଆଉ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଟିକେ ଦେଲେ। ଆଉ ହରି ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଅନାଇ 2 ହାତ ଯୋଡ଼ି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ। ଆଉ 2 ଜଣ ଯୁବକ ଆସି 2 କାନ୍ଧରେ ହରିଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ଆଉ ବାଟରେ କହୁଥାନ୍ତି, ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ। ଏଇ ତ ଶେଷ ଗୀତ ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇ କାହାଣୀଟି ମୁଁ କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଲେଖି ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆର ନିରାଟ ସତ୍ୟ, ସେଇଆକୁ ମୁଁ ମୋ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ଯଦି ମୋ କାହାଣୀରେ କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ପଣରେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।